السلام عليكم. مرحبا بكم في درس من دروس إدارة الموارد البشرية. الدرس الرابع بعنوان التوظيف أي le recrutement. نبدأ بتعريف التوظيف الذي هو مجموعة عمليات وإجراءات تتخذها المنظمة لاقتناء الموارد البشرية اللازمة التي يتوفر فيها شروط الكفاءة والقدرة اللازمة لتولي منصب شاغر. مراحل التوظيف أي إجراءات التوظيف. لنجاح عملية التوظيف يجب الاعتماد على إجراءات خاصة. أول خطوة منها هي تحديد الاحتياجات وتقوم بها المؤسسة، وذلك بتخطيط القوى العاملة بها، والذي يسمح مستقبلا من الحصول على العدد الملائم من الموارد البشرية. ويكون مصدره إما بأن تظهر الحاجة في حالة استقالة أو تحويل أو تقاعد. في هذه الحالة تلجأ المؤسسة إما للتوظيف الداخلي أو الخارجي، وفي كثير من الأحيان إلى كليهما. الحالة الثانية عند خلق منصب جديد، أي ظهور وظيفة جديدة في المنظمة، وبالتالي الحاجة إلى مهارة جديدة. المرحلة الثانية هي التحليل الدقيق للحاجة إلى التوظيف. كنا قد رأينا سابقا في درس التحليل الوظيفي كيفية إنشاء وثيقة وصف الوظيفة إلى فيش دو بوست. عرفنا كيف نحدد المهام والمهارات والصفات الشخصية التي يجب أن يمتلكها الشخص من أجل القيام بهذا المنصب على أحسن وجه، وبالتالي فإن هذه الوثيقة سوف تساعدنا عند التوظيف على أن نحدد المهارات والصفات التي يجب أن يمتلكها المرشح المستقبلي. مرحلة ثالثة وهي البحث عن المرشحين. إذن يبدأ بصياغة الإعلان، وهو التعبير عن حاجة الشركة في سوق العمل التي يمكن القيام بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. والغرض من الإعلان هو جذب أو إغواء وجعل المرشحين يريدون الإجابة. الإعلان يجب أن يتضمن عدة شروط نذكر منها يتوجب أن تكون فيه معلومات، نذكر منها مكان العمل، الخبرة المطلوبة، المؤسسة المستخدمة، ومتطلبات المنصب. مصادر التوظيف. إن المصادر المختلفة للحصول على القوة العاملة يمكن تقسيمها إلى قسمين، أي مجموعتين رئيسيتين. أولا المصادر الداخلية أي داخل المنظمة، وثانيا المصادر الخارجية أي من خارج المنظمة. المصادر الداخلية هو أهم مصدر في المؤسسة، لأن العاملون داخل المنظمة يعتبرون من أهم المصادر التي يعتمد عليها في شغل الوظائف الشاغرة. وهذا يعني أنه إذا خلت وظيفة معينة في المؤسسة فإنه يجب الإعلان عنها داخل المنشأة حتى يمكن لمن تتوفر فيه شروط شغلها من العاملين بها أن يتقدم بطلبه. ويكون ذلك على عدة أشكال كالترقيات مثلا، أو تحويل الأفراد، أو نقلهم من مركز في المؤسسة. يعتمد هذا النوع من التوظيف أي التوظيف الداخلي على الإشهار الداخلي، والذي يكون على أساس الإعلام عن الوظائف الشاغرة بواسطة الملصقات والتعليمات الداخلية. ويعتمد أيضا على الاستغلال المباشر للمعلومات المتوفرة عن العمال داخل المؤسسة والمتعلقة بكفاءتهم وخبرتهم. وتقوم ثم المؤسسة بدراسة متطلبات المنصب وتنظر في تطابق منصب شاغر مع مؤهلات المستخدمين. أما المصادر الخارجية فإن ما يهم المنظمة بالدرجة الأولى هو جلب العناصر ذات الكفاءة العالية والخبرة والمهارة، لذا وجب عليها الوصول إلى مصادر هذه الكفاءات كالاتصال مثلا
بالجامعات ومعاهد التكوين، أو الاتصال بوكالات التوظيف الخاصة كالانام، أو استعمال الفيسبوك ولينكدين، استعمال أيضا الإشهار بواسطة الصحف العامة والمجلات المتخصصة، العائلة والأصدقاء إلى آخره. المرحلة الرابعة هي فرز الترشيحات والتعيين. الأولى هي يقوم المترشح بإرسال طلب أي لو CV فيه كافة المعلومات الأساسية التي تساعد في عملية الفرز، بما في ذلك الاسم، السن، العنوان، الشهادة العلمية والخبرة. بعد عملية الفرز تقوم المؤسسة بإجابة المترشح إما إيجابا أو سلبا. المقابلة أي l'entretien تعتبر من المقاييس الهامة التي تستخدم في الوقت الحالي للكشف عن مقدرة الفرد الحقيقية، كما تسمح له بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ماضيه المهني وعن تطلعاته المستقبلية ودراسة جوانب متعددة من شخصيته. ثالثا الاختبارات أي les tests de personnalité. نتمكن عن طريق الاختبارات من الكشف عن مدى تلاؤم الفرد مع المنصب الذي سيشغله، تطابق الخصائص المعرفية والعقلية والحركية للمترشح. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التوجيه والإدماج. بعد اتخاذ قرار التعيين يتم استقبال الفرد في المؤسسة، وتتولى إدارة الموارد البشرية أو ممثل عنها عملية الاستقبال وتوجيه الفرد إلى رئيس القسم أو مدير الوحدة الإدارية التي سيعمل بها. ويزود هذا الأخير الموظف الجديد بمعلومات وافرة عن زملائه والوظيفة التي سيشغلها، وعن طبيعة النشاطات التي سوف يقوم بها، وأيضا عن ظروف بيئة العمل. وقد يتحدث الموظف بدوره عن مستقبله الوظيفي مثلا والفرص المتاحة أمامه، ويترك له حرية الاستفسار حول كافة المشاكل والقضايا التي قد يواجهها أثناء ممارسته للعمل المطلوب منه. وقد تستدعي عملية الاستقبال والتوجيه إعداد ملف يشمل كافة المعلومات الضرورية عن المؤسسة وتسليمه للموظف الجديد لكي يتعرف أكثر على المؤسسة، مثلا أن نعطي له معلومات عن أنواع المنتوجات، الأسواق المتعامل معها، مركز المؤسسة في السوق، الهيكل التنظيمي للمؤسسة، أرقام الهاتف الخاصة ببعض الأقسام، استراتيجية المؤسسة إلى آخره. بعد أن يمر الفرد على كل هذه المراحل يصبح مؤهلا للحصول على المنصب الذي كان معروض فيتم تعيينه، وذلك بعد المرور أولا بالمرحلة التجريبية، أي بعد استلام الموظف الجديد عمله يمر على مرحلة تجريبية حيث يوضع تحت الملاحظة في فترة تدريبية قصد التأكد من مدى كفاءته وقدرته على القيام بالعمل الموكل إليه، كما تسمح له بالتعرف على ظروف العمل ومحيطه. وبعد نهاية هذه المرحلة التجريبية بنتيجة إيجابية يتم تثبيت الموظف على أساس أنه يتمتع بكل المؤهلات العلمية والعملية. نتنقل إذن إلى تقديم الدرس باللغة الفرنسية. نبدأ. On commencera avec une définition du recrutement. Le recrutement donc est une activité qui vise à pourvoir des postes offerts et vacants dans une organisation. Il suit un processus qui permet d'attirer un nombre suffisant de candidats possédant des qualifications des postes offerts. Une autre définition, le recrutement est un ensemble d'actions entreprises par l'organisation pour attirer des candidats qui possèdent les compétences nécessaires pour occuper dans l'immédiat ou dans l'avenir un poste vacant. Le processus de recrutement. Donc, le processus se décompose en plusieurs étapes. De la préparation, plusieurs étapes, depuis l'apparition du besoin jusqu'à l'accueil et l'intégration.
La première étape, c'est l'apparition d'un besoin organisationnel. Donc tout recrutement a pour but de répondre à un besoin. Ce besoin apparaît dans le cas de la vacance d'un poste, départ en retraite, démission ou licenciement du salarié, replacement du salarié sur un autre poste. La deuxième cause, lors de la création d'un poste. Donc l'apparition d'une nouvelle fonction dans l'organisation, croissance de l'effectif nécessaire au fonctionnement du service, besoin d'une nouvelle compétence et des qualités nécessaires pour l'occuper correctement. La deuxième étape, c'est l'analyse précise du besoin en recrutement. Donc on avait déjà vu ce point précédemment dans le cours de l'analyse de poste. On a vu la fiche de poste, on a appris à déterminer les tâches ainsi que les compétences et les aptitudes nécessaires afin d'exceller dans le poste. Donc la fiche de poste va nous permettre lors du recrutement de déterminer les tâches du poste ainsi que la définition du profil et la description de poste en tenant compte des contraintes extérieures et internes. Donc le recruteur va définir des compétences et des qualités personnelles que le futur candidat devra posséder. Troisième étape, la recherche de candidats. D'abord, on commencera avec la rédaction de l'annonce. Cette rédaction se fera, c'est une retranscription de la définition du poste et du profil recherché. Jean-Marie Peretti définit 4 points essentiels qui doivent être mentionnés dans l'annonce. On cite les informations concernant l'entreprise, secteur, taille, objectif, et cela même si le nom de l'entreprise n'est pas révélé. Deuxième point qui doit apparaître dans l'annonce, c'est la description du poste à pourvoir, l'intitulé, les objectifs, les évolutions possibles du poste. Tout cela donc doit être précisé. Le profil du candidat recherché, tel que la formation, les expériences professionnelles, ainsi que l'âge minimal. Et enfin, les avantages tels que la rémunération, la formation et autres. Les canaux de recherche, donc on citera d'abord le recrutement interne. Qu'est-ce qu'un recrutement interne? Le recrutement interne consiste à directement chercher au sein de l'entreprise de potentiels candidats pour un poste à pourvoir. Il s'agit donc d'une promotion interne qui vise à valoriser les talents de l'entreprise. Par contre, le recrutement externe, c'est que lorsqu'aucun collaborateur présent n'a les capacités ou la volonté d'occuper le poste à pourvoir, l'entreprise aura une volonté claire de recruter à l'externe et de rechercher de jeunes diplômés, brassage des collaborateurs et bénéficier des expériences extérieures et recherche de compétences rares. Donc pour le recrutement interne, en fait pour rechercher un candidat, il faudra penser à diffuser via intranet ou des affiches. Et un employé peut directement postuler auprès de son supérieur hiérarchique ou auprès de la direction des ressources humaines. Si l'entreprise privilégie un candidat interne, celui-ci va se sentir immédiatement valorisé. Cela signifie qu'elle lui a accordé sa confiance. En gagnant en responsabilité, donc, il fera preuve de beaucoup de motivation et donnera son maximum pour ne pas la décevoir. C'est également positif pour la marque employeur de l'entreprise, puisque cela prouve l'existence de réelles possibilités d'évolution au sein même de l'entreprise. De plus, l'employeur prouvera sa maîtrise des talents de son organisation. Le recrutement interne aussi nous fera gagner du temps fou à l'entreprise, parce que lorsqu'on va engager un employé en interne pour un poste, cela signifie que ce dernier connaît tous les rouages de l'entreprise. Fonctionnement, culture, environnement de travail, moyens mis à sa disposition, etc. Le processus d'onboarding, ou bien ce qu'on a appelé l'intégration, s'en retrouve considérablement raccourci
en comparaison à un recrutement externe où cela peut prendre jusqu'à 3 mois. Les chasseurs de tête, les logiciels, le coût de diffusion des offres d'emploi, un cabinet de recrutement, tout ceci donc a un coût financier. Avec le recrutement en interne, les intermédiaires sont diminués, voire éliminés, et les coûts sont donc réduits. Certes, donc, le recrutement interne présente des avantages, mais aussi il a des inconvénients. Parce qu'en fait, il y a cette nécessité de former le collaborateur en interne. Il arrive que la personne recrutée en interne ait à suivre une formation pour se mettre à jour ou acquérir de nouvelles compétences. Or que dans le recrutement externe, on va recruter une personne qui a les compétences nécessaires pour le poste. Dans ce cas, un recrutement interne demande du temps, de l'investissement et un certain budget. Le dernier inconvénient est le risque d'être accusé de favoritisme ou de copinage. Les recrutements en interne doivent être faits de façon à respecter l'égalité des chances. Les critères choisis pour la prise de décision doivent être objectifs et transparents pour inclure tous les employés. Ce point est crucial car des employés ressentent un favoritisme ou une discrimination à leur égard qui peuvent ensuite faire preuve de démotivation. Engager une nouvelle recrue, surtout si elle est jeune, donne un nouveau souffle au projet de l'entreprise. Donc, c'est apporter du sang neuf à l'entreprise. Lorsqu'on engage une nouvelle recrue, donc elle va apporter de nouvelles idées. Donc, le recrutement externe est parfait si on a besoin d'innover ou d'obtenir un regard neuf ou dépoussiérer un projet. Donc, que ce soit un recrutement interne ou un recrutement externe, cela présente des avantages et des inconvénients. Différentes possibilités s'offrent à l'entreprise qui veut recruter à l'extérieur, par une consultation des candidatures spontanées reçues, annonces dans les médias, presse écrite, télévision, internet ou bien les réseaux institutionnels tels que l'ANEM. On pourrait aussi faire un recrutement par approche directe, comme la chasse de tête ou participation forum emploi, cercle de relations, réseaux internet tels que Viadeo, LinkedIn, connaissances, amis ou famille. Quatrième étape, c'est la phase de sélection. D'abord, on fait un premier tri par le CV, lettre de motivation. Ensuite, l'entretien et enfin, les tests de recrutement. La dernière étape, c'est l'étape de l'accueil et l'intégration. Deux éléments doivent être considérés. D'abord, l'intégration de la recrue. Elle va rentrer dans une organisation avec sa vision, ses règles internes. Pour pouvoir s'intégrer dans le cadre organisationnel, la recrue a besoin de soutien. Et enfin, l'adaptation au poste. D'un point de vue purement technique, il conviendra d'apporter un soutien au nouveau venu afin de l'aider à travailler efficacement le plus rapidement possible. Donc, je vous remercie pour votre attention.